नमस्कार बंधुगण जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम एक यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। बंधुगण आज शास्त्र आलोचन आम मैंने प्रश्न हिंदू मानकर उत्तर ख्रीस्टान मानकर बाइबल रो प्रश्न पानी रे औषध पारासिटामोल कफ सिरप मिसाई जीशुंको पादुका पानी दिव्य पानी बोली लोकों को सुस्थ करा जाउछि। बंधुगण ज्ञान बुद्धि बा भाषण बाजी किंबा बाह्य उदाहरण नुहे संपूर्ण बाइबल रु एहार उत्तर खोजिबा। बाइबल रे केउठी पानी व्यवहार करी सुस्थ करा जायछि ताहा पवित्र बाइबल रु देखिबा। सुस्थ शब्द बाइबल रे 160 थर लेखा अछि। प्रथम सुस्थ आदि पुस्तक 20 अध्याय 17 पद। एति उथारे अब्राहम परमेश्वर निकट प्रार्थना करते परमेश्वर अबिमेलेकଙ୍କୁ ओ तांको भार्यांको ओ ताहार दासीगण को सुस्थ कले तहिरे से मानकर संतान संतति जात हेले। एठी प्रार्थना द्वारा सुस्थता देखिबाकू पाइलु। प्रथम राजावली 13 अध्याय 6 पद। सेतेबेले राजा परमेश्वरंकर लोक को उत्तर करी कहिले जेपरी मोहर हस्त पूर्व परी हुए एथिपाई तुम्हें आपण परमेश्वर सदाप्रभु को अनुग्रह निवेदन कर ओ मो पाई प्रार्थना कर। तहिरे परमेश्वर लोक सदाप्रभु ठारे निवेदन करते राजांकर हस्त सुस्थ होई पूर्व परी होईगला। एठी मध्य प्रार्थना द्वारा सुस्थता देखिबाकू पाइलु। द्वितीय राजावली 5 पर्व 14 पदरे एपरी लेखाउछि तहु से परमेश्वर लोकंक वाक्य अनुसार जाई जर्दन रे आपना को 7 थर बुड़ाइला। एथिरे ताहार मांस पुनर्बार क्षुद्र बालकर मांस तुल्य हैला ओ से सूची हैला। एठी वाक्य द्वारा सुस्थता देखिबाकू पाइलु। द्वितीय राजावली 20 पर्व 7 पद। एठी एमिति लेखाउछि तहु जिसाय कहिले एक डिम्बिरी चक्ति आण तहिरे से मने ताहा आनी बथ उपरे थोइले आउ से सुस्थ हेले। एठी डिमिरी चक्तिरु सुस्थता देखिबाकू पाइलु। गीत संहिता 107 तार 20 पद एपरि लेखा जाइछि से अपना वाक्य पठाई से मानकु सुस्थ करंती पुणी विनाशरु से मानकु उद्धार करंती। एठी वाक्य द्वारा सुस्थता सुनिबाकू पाइलु। नूतन नियम रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रथम सुस्थता माथ्यू 4 पर्व 23 पद। एठी एमिति लेखा अछि परे जीशु से मानक समाज गृह समूह रे शिक्षा देई राज्यर सुसमाचार घोषणा करी एवं लोकंकर समस्त प्रकार रोग व समस्त प्रकार पीड़ा सुस्थ करी समुदाय गैलेरी रे भ्रमण करबाकू लागिले। एठी आमे माने प्रभु को देखिलु कि हमर बुली बुली से सुस्थ करी छंती। माथ्यू 8 पर्व 6 रु 8 आउ 13 पद। एठी एमिति लेखा अछि हे प्रभु मोहर दास पक्षाघात रोग रे अतिशय जंत्रणा पाई गृह रे सज्जागत अछि। से ताहाकू कहिले मु जाई ताहाकू सुस्थ करिबी। किंतु सत सेनापति उत्तर देले प्रभु आपण जे मो घरे पाद पकाइबे मु एपरि योग्य नुहे किंतु केवल पदे आज्ञा करंतु मोहर दास सुस्थ हब। आउ जीशु सत सेनापति को कहिले जाओ तुम्हें जेपरि विश्वास करोछ तुम प्रति सही परी हेउ। से क्षणी दासटी सुस्थ हैला। एठी माइल माइल दूर सुस्थता आमे माने देखिबाकू पाइलु ताहा पुणी आदेश बा आज्ञार सुस्थ लाभ होइथिबा देखिबाकू पाइलु। एठी विश्वास द्वारा सुस्थता लाभ पाइले। लूक 8 पर्व 44 पद 46 रु 48। एठी एमिति लेखा अछि से पछाड़ू आसी ताहांको वस्त्रर झुंपा छुईला आउ सही क्षणी ताहार रक्तस्राव बंद हैला। किंतु जीशु कहिले केही जणे मते छुईला कारण मोठार शक्ति बाहरी गला बोली मु जानिली। जेतेबे स्त्री लोकटी देखिला जे से लुचि रही पारिला नाही सेतेबेले से थरी थरी आसी
ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାହିଁକି ତାହାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା, ପୁଣି କିପରି ସେହି କ୍ଷଣି ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ଏଠି ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯୋହନ 9:6-7 ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେହି ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ, ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ସିଲୋହ, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ, ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଠି ଛେପ କାଦୁଅ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯାକୁବ 5:14-15 ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଡକାଉ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମଖାଇ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଏଠି ତୈଳ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟର ସଜ୍ଜନମାନେ, ଏଠି କେଉଁଠାରେ ବି ପାଣିକୁ ପିଆଇ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଦେବା ଭଲ ନୁହଁ। ହଁ, ଯଦି ବି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଣିରେ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଏମିତି ଭଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥତା କରୁଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ ପାଣି ପିଆଇ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇନି ବୋଲି। ଯଦି ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ମାନବିକତା ଆମ ଧର୍ମ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କୁଶଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଆମେ ଏକ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।